ड्रामा सीरियल सामल यार पिया की अगली किस्त इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। अब कहानी में वो मोड़ आने वाला है जब अली यार अपने वालिदैन को साथ लेकर प्रिया के घर पहुंचेगा और दूसरी तरफ असलम का सामना मूसा से होगा। जैसे ही असलम को ये मालूम होगा कि मूसा दरअसल अली यार का बाप है, वो गुस्से से बिफर जाएगा। वो मूसा से कहेगा कि आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच आए हो। अब सवाल ये है कि क्या मूसा और असलम का राज सबके सामने आ जाएगा और क्या पिया और अली यार का रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? ये जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर ले ताकि आप कोई अपडेट ना गुमाए। अब कहानी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। टीपू ने अगरचे सामिल का राज सबके सामने ला दिया है, मगर हैरत की बात यह है कि पिया पर उसका कोई खास असर नहीं हुआ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामिल वाकई उससे मोहब्बत करने लगा है। अपने बाप का सामिल के साथ रवैया देखकर पिया बहुत दुखी है। उसने टीपू की बात को नजरअंदाज करके सीधा अपने वालिद से सवाल करने का फैसला किया। वो कहेगी, बाबा हमें आखिर सामिल से इतना मसला क्या है? आप जानती भी हैं कि उसने हमारी कितनी मदद की। वो स्टे ऑर्डर्स लेकर आया था ताकि हमें खुशखबरी दे सके, मगर आपने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। असलम सख्त लहजे में जवाब देगा, बस बहुत हो गया पिया, तुमने इस लड़के की बहुत हिमायत कर ली। मुझे वो एक लम्हे के लिए भी पसंद नहीं, और यकीनन ये सब इसकी कोई साजिश होगी। वो मेरे गैराज पर कब्जा करना चाहता है। आखिर वो भी तो उसी माफिया ग्रुप का हिस्सा है। पिया फिर भी पूछेगी, बाबा आखिर आपको सामिल इतना बुरा क्यों लगता है? असलम जवाब देगा, मुझे वो लड़का पसंद नहीं और मैं नहीं चाहता कि इसका जिक्र अब मेरे घर में हो। मैं ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। दरअसल असलम के दिल में एक छुपा हुआ खौफ है, कहीं उसका माजी बेनकाम ना हो जाए। उसे डर है कि अगर पुराने दिनों की बातें सामने आ गई तो सामिल पहचान लेगा कि असलम दरअसल कौन था। इसी वजह से वो सामिल और मूसा जैसे लोगों से दूर रहना चाहता है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि उसका माजी खुद उसके दरवाजे तक पहुंचने वाला है। आखिर में असलम कहेगा, जो भी बात करनी है मैं सामिल से खुद कर लूंगा। तुम लोगों का अपना उसे घर बुलाने की जरूरत है ना उसे बात करने की। उधर सामिल बेइज्जती के बाद टीपू के साथ बाहर निकल जाएगा। टीपू गुस्से में कहेगा, भाई मैंने आज तक इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं की। आप क्यों खामोश रहे? आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? सामिल पुरसुकून लहजे में कहेगा, मुझे पिया जी से मोहब्बत नहीं, इश्क है, और इश्क में खयानत नहीं होती, सिर्फ एहतराम होता है। तुम भी आइंदा पिया जी और असलम साहब से हमेशा एहतराम से बात करना। ये सुनकर टीपू खामोश हो जाएगा, मगर उससे अंदाजा नहीं कि वो राज जो सामिल छुपाना चाह रहा है वो तो टीपू पहले ही पिया के सामने जाहिर कर चुका है। टीपू सामल से कहेगा, भाई आपने असलम साहब की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, लेकिन रिश्ते की बात तो करनी ही पड़ेगी ना। कब तक ये ऐसे चलेगा? अगर वो आपको यूं ही बेइज्जत करते रहे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? सामल एक गहरी सांस लेकर जवाब देगा, टीपू तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा और पिया जी का कोई मिलाप नहीं हो सकता। वो शहजादी है और मैं गलियों का एक बंजारा। एक आवारा शख्स के साथ कोई शहजादी कैसे रिश्ता जोड़ सकती है? हमारा कोई मेल नहीं, कोई जोड़ नहीं। इसलिए बेहतर है कि ऐसे ख्वाब अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दो। दूसरी तरफ पिया जी सख्त परेशान है कि अलियार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब अलियार के वालिदैन उसे साफ तौर पर इजाजत दे देते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। अगर यही लड़की तुम्हें पसंद है तो हम इसे अपनी बहू के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार है। मूसा अलियार से कहेगा, कल हम खुद इसके घर जाएंगे, जाकर उसके वालिदैन से बात कर लेना। ये सुनकर अलियार खुशी से झूम उठेगा। वो अपने कमरे में जाकर फौरन पिया को फोन करेगा और कहेगा, पिया तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। बस आज के बाद मुझे निकम्मा मत कहना, क्योंकि मैंने ऐसा काम कर दिखाया है जिस पर तुम भी मुझ पर फख्र करोगी। पिया हैरान होकर पूछेगी, ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है तुमने कि मैं तुम्हें निकम्मा ना कहूँ? अलियार मुस्कुराते हुए कहेगा, मैंने अपने वालिदैन को मना लिया है। बता देना अपने घर वालों को कि कल हम तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। ये सुनकर पिया चौंक जाएगी। वो कहेगी, अलियार तुम मुझसे मजाक तो नहीं करे? देखो इस वक्त मैं मजाक के मौड भी नहीं हूँ। अलियार फौरन जवाब देगा, ये मजाक नहीं है पिया, हम वाकई कल आ रहे हैं। मेरे वालिदैन मान गए हैं। जैसे मैंने कहा था, उनके लिए मेरी खुशी सबसे अहम है। अब तैयारियां शुरू कर दो, कल हमारा रिश्ता पक्का होने वाला है। पिया को ये सुनकर खुशी का झटका लगता है और वो फौरन अपने घर वालों को बता देती है कि कल अलियार अपने वालिदैन के साथ आ रहा है। घर में अलियार की आमद की तैयारी शुरू हो जाती है।
اگلے دن جب الیار اپنی ماں اور باپ کے ساتھ پیا کی گلی میں داخل ہوتا ہے تو خبر ساول تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ سیٹھ داؤد اسی محلے میں آئے ہیں۔ ساول گھبرا کر داؤد کے گھر پہنچتا ہے۔ جیسے ہی داؤد گاڑی سے اترتا ہے اور الیار بھی اتر کر داؤد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ساول حیرت میں پڑ جاتا ہے اور داؤد سے پوچھتا ہے کہ سیٹھ صاحب آپ یہاں کیسے آ گئے؟ داؤد بے باکی سے کہتا ہے کہ یہ گلی اب تمہاری نہیں رہی، میرا بیٹا جلد ہی اسی محلے کی لڑکی کا سسرال بننے جا رہا ہے۔ داؤد اپنی بیوی اور الیار کے ساتھ پیا کے گھر پہنچتا ہے۔ پیا دروازہ کھولتے ہی خوشی سے جھلملاتی ہے۔ الیار پھولوں کا گٹھا پکڑائے پیا کے ساتھ اندر آ جاتا ہے اور وہ داؤد اور اس کی بیوی کو بٹھا کر خوش دلی سے استقبال کرتی ہے۔ یہی خبر جلد ہی اسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اسلم اپنی سیخ پا ہوئی حالت میں باہر آتا اور کہتا ہے، معاف کیجیے، مجھے تاخیر ہو گئی، میں پیا کا باپ ہوں۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر موسیٰ پر پڑتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ الیار موسیٰ کا بیٹا ہے، اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسلم دھڑکتی آواز میں بول اٹھتا ہے کہ یہاں کیسے آ گئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے میری زندگی برباد کی ہے اور تم میری گھر کی دہلیز پر آ کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اسلم کا غصہ حد سے بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو دھمکیوں سے خالی نہیں ہوتی اور عملی رد عمل کا اشارہ دیتا ہے۔ وہ موسیٰ اور اس کے خاندان کو وہاں سے اٹھا کر باہر نکالنے پر اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ایسے لوگ کبھی نہیں کریں گے۔ اس منظر نے پورے محلے میں ہلچل مچا دی ہے۔ پیا کو دھچکا، الیار کو غصہ اور مایوسی، اور تعلقات کی بنیادوں پر ایسے سوال اٹھ گئے ہیں جو شاید اسی دن سے کھل کر سامنے آنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کہ سیٹھ داؤد اور الیار ابتدائی طور پر خوشی خوشی پیا کے گھر پہنچے، لیکن جیسے ہی اسلم سامنے آتا ہے اور موسیٰ کے ساتھ معاملہ بگڑتا ہے، خوشیاں غم میں بدل جاتی ہیں۔ موسیٰ اپنی ڈیمانڈ دوبارہ سے رکھ دیتا ہے کہ تم اپنی بیٹی ہار چکے ہو اور اگر تم ایسے رد عمل دکھاؤ گے تو میں کیس کر سکتا ہوں۔ جیتی ہوئی بازی تو پہلے ہی میرے ہاتھ میں تھی، اب تم اپنی بیٹی کو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ نے اسلم کی بیٹی کے بارے میں شرط پہلے کیوں رکھی جب وہ تب بہت چھوٹی تھی؟ اب اگر موسیٰ اپنی جیتی ہوئی چیز مانگتا بھی ہے تو وہ پیا کے لیے کرے گا، لیکن اسلم ایسا تو کچھ ہرگز ہونے نہیں دے گا۔ اسلم شاید کہے گا کہ میں تم جیسے آدمی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی بجائے اس گلی کے گنڈے ساؤل کو زیادہ پسند کروں گا۔ یہاں سے پیا اور الیار کا رشتہ ٹوٹنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسلم کی باتوں کا اثر پیا پر بھی یہ شدید ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلم اور موسیٰ کے ماضی کے تعلقات بھی سامنے آئیں گے۔ یہ پتہ چل جائے گا کہ دونوں پہلے کیا کرتے رہے اور کیوں حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ اس سب کے بعد پیا الیار سے کٹ آف کر سکتی ہے اور ممکنہ طور پر ساول کے ساتھ نیا رشتہ بنے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پیا کی شادی ساول سے ہوگی یا الیار سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔